Hallo Leute, Assalamu alaikum. Ich wünsche allen einen gesegneten Donnerstag. Heute gehe ich zu meinem Nachhilfeunterricht morgens. Mein Unterricht war vor 10 Uhr geplant, aber ich habe mich verspätet. Deshalb gehe ich jetzt um 11 Uhr dorthin. Die Entfernung von meinem Zuhause bis zum Unterricht beträgt nur 5 Minuten zu Fuß. Ich gehe normalerweise zu Fuß dorthin. Die Straße ist sehr voll, weil viele Menschen durch dieses Gebiet gehen. Ich bin vor dem Haus meiner Studentin angekommen. Dieser Tor, das Rot Gestation ist sehr schön. Es ist ein stabil gebautes Tor. Ich stehe vor dem Aufzug. Ich werde den dritten Stock fahren. Es wird nicht lange dauern, nur etwa eine Minute. Ich bin vor der Tür angekommen und ich bin dabei, das Zimmer zu betreten. এই যে আমি এখন ড্রয়িং রুমে ওয়েট করতেছি। আমার স্টুডেন্টে বাথরুম ওয়াশরুমে পালাইছে। ওকে আমি গিয়ে ডাকাডাকি করলাম কয়েকবার, কিন্তু খুলতেছে না। অনেকক্ষণ প্রায় 10-15 মিনিট যাবত এখানে আমি ওয়েট করতেছি। ওর আব্বু ওকে গিয়ে ডাকতেছি, কিন্তু হচ্ছে ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছে না। কি একটা অবস্থা বলে, এখনকার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় করতে চায় না। মান এদিকে একটু হাসন কেন, ব্যথা পান? পড়াটা শিখেন না কে? 3 ওরে দেন কানবেন না। কি আগ দেয়া না? দেখেন লোক আগ দেয়া না। হ্যাঁ, কালকে রাতে আমি আপনাকে বের করে দিয়েছি।